अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नाइट एडिशन और मैं हूं आपकी मेजबान शाजिया ज़ीशान। नाजरीन, पनामा लीक्स के बाद मुल्क में करप्शन के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई का मुतालबा जोर पकड़ रहा है। नैब सिंध में मुतहरिक है, जहां डॉक्टर आसिम पर 462 अरब रुपए की करप्शन के इल्जाम में फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। बलोचिस्तान में कल नैब ने सेक्रेटरी खजाना मुश्ताक रईसानी के घर से एक बड़ा खजाना बरामद किया, जिसमें इतने नोट थे कि कहा जा रहा है कि गिनने के लिए वहां मशीनें मंगवाना पड़ी। उधर अगर केपीके की बात करें तो वहां पर नैब के मद्दे मुकाबिल एक एहतसाब कमीशन बनाया गया, इसके सरबराह लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हामिद खान ने के इस्तीफे के बाद ये कमीशन किसी हद तक मुताज़े हो गया, मगर फिर भी इस इदारे ने सूबाई वजीर मादनियात ज़ियाउल्लाह अफरीदी को करप्शन इल्जामात पर गिरफ्तार किया और फिर लोगों की दाद पाई। लेकिन फिर आखिर क्या वजह है कि बाकी सूबों के मुकाबले में सिर्फ पंजाब में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई इस तरह से नहीं हो रही? यहाँ नैब आखिर क्यों मुतारिक नजर नहीं आता? क्या फिर पंजाब को करप्शन फ्री सूबा करार दे दिया जाए? हाल ही में गैर सरकारी तंजीम फाफिन की सर्वे रिपोर्ट शाया हुई है, जिसमें अवाम ने सबसे ज्यादा जो करप्शन की शिकायत है कहा है पंजाब और फिर सबसे कम खैबर पख्तूनख्वा में की है। पंजाब जो शरीफ बरादरान का गढ़ है, यहाँ पर नैब ने कुछ अर्सा कबल जब कार्रवाई की कोशिश की तो वजीर आजम नवाज शरीफ ने इदारे को बराह रास्त धमकियां देना शुरू कर दी, और फिर जब इमरान खान पनामा लीक्स के तनाजुर में एहतजाज की बात करते हैं तो वजीर आजम नवाज शरीफ उन्हें दहशतगर्द करार देते हैं। क्या फिर इमरान खान दहशतगर्द हैं? और क्या केपीके में एक दहशतगर्द जमात बरसर इक़्तिदार है? हम तो ये समझते थे कि हम एक जमहूरी मुआशरे में रहते हैं जहाँ पर एहतजाज जो है ये जमहूरियत का हुस्न समझा जाता है, लेकिन लगता कुछ ऐसे है कि वजीर आजम के इस बारे में ख्यालात कुछ मुख्तलिफ हैं। ऊपर से नून लीग के तमाम अरकान असम्बली को अब तरक्याती फंड देने का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। क्या ये हुक्मरानों की आवाम को रिश्वत देने की एक कोशिश है कि वो पनामा लीक्स पर एहतसाब के मुतालिबे को भूल जाएं और तरक्याती कामों पर बहल जाएं? इस पर आज हम बात करेंगे और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे सल्तनत बरतानिया की। तो वहां के दारुल हुकूमत लंदन पर अब एक पाकिस्तानी बस ड्राइवर का बेटा राज करेगा। जी हाँ, ये है जमहूरियत की असल फतह, जहां गरीब खानदान का शख्स मेहनत और काबिलियत के बलबूते पर इतना बड़ा मकाम बना लेता है। मुबारकबाद के मुस्तहिक तो लंदन के अवाम हैं, जिन्होंने रंग, नस्ल और दौलत के तासुब को पीछे छोड़ते हुए पाकिस्तानी नजात सादिक खान को मुंतखब किया है, जिनका मुकाबला अरबपति यहूदी खानदान के चश्म चिराग ज़ैक गोल्डस्मिथ से था, जो जमाइमा के भाई भी हैं। वैसे तो मगरिब की हर शय में नकल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन आखिर क्या ही अच्छा हो कि हम उनकी अच्छी बातें भी अपनाएं। हम भी अपने मुल्क में ऐसी जमहूरी इक़दार नाफिज करने में कामयाब हों जहां सियासत सिर्फ दौलत के अंबार रखने वालों के लिए ना हो, जहां इक़्तिदार सिर्फ असर रसूख रखने वाले खानदानों को नस्ल दर नस्ल मुंतकिल ना होता रहे, बल्कि जो काबिल लोग हैं इनको भी आगे लाया जा सके, इनको भी इक़्तिदार में लाया सके, हुकूमत में लाया जा सके। प्रोग्राम में आज हम इन दो टॉपिक्स पे बात करेंगे। प्रोग्राम में मेरे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से डॉक्टर शाहिद मसूद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, कराची स्टूडियो से जफर हिलाली साहब हैं, और तर्जुमान बलोचिस्तान हुकूमत कोयटा से हमें ज्वाइन करेंगे अनवारुल हक काकर साहब। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। जफर हिलाली साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आती हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ के जो मुल्क में करप्शन का एक सिलसिला ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। पनामा लीक्स, दुबई लीक्स, सिंध में करप्शन सबके सामने है, बलोचिस्तान में सेक्रेटरी खजाना की एक बहुत बड़ी करप्शन सामने आई है। हर तरफ करप्शन ही करप्शन है। दूसरी तरफ जो हमारे अवामी लीडरान हैं ये अवामी जलसे करने में मसरूफ हैं। जैसे कि मैंने अपने इंट्रो में भी कहा कि अब तो तरक्याती फंड्स का ऐलान कर दिया गया है, अब हर जगह तरक्याती काम होंगे। तो क्या ये एहतसाब से बचने की हमारे लीडरान की एक कोशिश है? देखिए, हमारे जो लीडरान हैं फेडरल गवर्नमेंट में, वो तो पंजाब है और पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, और बिल्कुल सही कहा आपने एक लिहाज से कि उधर तो कुछ एक्शन हो नहीं रहा है। तो उधर तो जाहिर है सिर्फ फरिश्ते रहते हैं, उधर कोई करप्शन होता ही नहीं है, और अब क्या बताएं। और ये भी याद रखना चाहिए कि जो नैब के हेड हैं वो भी इनसे ही अपॉइंट हुए हैं ना। 50% तो इनका उसमें हाथ था इन दी अपॉइंटमेंट ऑफ नैब चेयरमैन। तो पता नहीं ये बात है, क्या बातें हैं, मगर पंजाब में वाकई कोई करप्शन नहीं है। वो तो इतने ईमानदार लोग हैं कि कोई हद नहीं है, और ख़ास तौर जो कितने रेफरेंसेस हैं उनके ख़िलाफ़ उस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मगर चलिए उसको तो देखते हैं। अब आप थोड़ा सा इस तरफ आएँ जिन बातों की आपने जिक्र किया था आपके इंट्रो में। अब देखिए, नैब जो है 25% तो ज़बरदस्त रिवॉर्ड मनी कमाल किया है, कमा लिया है। अब जैसे आपने कहा 463 बिलियन रुपीस तो उन्होंने आसिम
25% उसका क्या होगा। اور چلیے وہ جو بھی ہوگا جب ریکور ہوگا، مشتاق رحسانی سے 730 ملین تو ریکور ہو گیا ہے، تو اس کے معنی آلریڈی نیب 125-130 ملین روپیہ مل ہی گیا ہے۔ اور اب میں یہ آپ سے ذکر کرنا چاہتا ہوں، نیب سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا عاصم صاحب، تو ہمیں پتہ ہے وہ اکیلے نہیں تھے بھائی، جب وہ اکیلے نہیں تھے ان کے ساتھ جو لوگ تھے اوپر اور نیچے، صرف نیچے نہیں اوپر بھی، ان کے خلاف کیا ایکشن ہوگا؟ اور رحسانی صاحب جو تھے، کیا ان کے کوئی منسٹر کو کوئی پتہ ہی نہیں تھا؟ اور سنے ہیں کہ وہ مالک صاحب جو تھے ان کے رشتہ دار تھے، کہ وہ چیف منسٹر جو تھے وہ اچھے آدمی تھے، ایماندار آدمی تھے، کیا بس ان کو بھی بالکل ہی پتہ نہیں تھا کہ پورا بلوچستان کا خزانہ جو ہے انہوں نے اپنے گھر لے آئے؟ تو اب آپ کو میں بتاتا ہوں یہ کچھ نہیں ہے، تھوڑا سندھ سیکریٹریٹ میں آ کے ادھر بھی تھوڑا سا ریٹ کریں، آپ کو اتنا ہی پیسے مل جائیں گے۔ بلکہ میں آپ کو تھوڑا سا ٹپ دے دیتا ہوں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ 2 نوٹوریس پروونشل سیکریٹریز ادھر کام کر رہے ہیں، ایک جو ہے وہ 20% کٹ لے رہا ہے بجٹ ایلوکیشن میں، تو ان کو بھی آپ ریٹ کریں، مگر آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے پاس کچھ پیسے نہیں ہیں، نہ گھر ہیں، نہ گاڑیوں بھی ان کے نام پہ نہیں ہے۔ ہمارے وزیر اعظم کے اگزامپل فالو کرتے کرتے انہوں نے گاڑی تک اپنے نام پہ نہیں رکھی ہے۔ تو دیکھیے اگر لوگوں کو پکڑنا ہے تو ہر جگہ پکڑیں، یہ تو کم سے کم ہونا چاہیے۔ اب چیف سیکریٹری سندھ جو ہیں، آپ کو پتا ہے کہ وہ چلے گئے لنڈن، ان کو سپریم کورٹ نے بلایا کہ آؤ یہ 7 ارب کا کیس چل رہا ہے، آؤ گواہ دو، تو وہ چلے گئے ہیں لنڈن۔ اب وہ آئیں گے تو شاید اور بھی پیسے ملیں گے نیب کو، اور 500 امپلائیز، تو دیکھیے بہت ساری چیزیں ہیں۔ صحیح، ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتی ہوں۔ مشتاق رحسانی پاکستان پیپلز پارٹی کے دور سے اس عہدے پر موجود تھے، اس کا مطلب یہ ہوا جو ہلالی صاحب بھی کہہ رہے تھے، نواب اسلم رحسانی جب وزیر اعلیٰ تھے ان کی ناک کے نیچے کرپشن ہوتی رہی، عوامی نیشنل پارٹی سے ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ جب وزیر اعلیٰ تھے ان کی ناک کے نیچے کرپشن ہوتی رہی، اب جب مسلم لیگ نون کے وزیر اعلیٰ وہاں پر موجود ہیں ان کی ناک کے نیچے بھی کرپشن ہوتی رہی، کسی کو کانو کان خبر نہیں ہوئی، حکومتیں سوئی رہیں، بے خبر رہیں یا اگنور کرتی رہیں؟ نہیں، ناک کے نیچے تو میرے خیال سے نہیں ہوتی رہی، ان کی آنکھوں کے سامنے، ان کے سر کے اوپر، یہ تو اور سراج الحق صاحب آج فرما رہے ہیں کہ یہ جو چاول کا ایک دانہ ہے بھی تو پوری دیگ آنی باقی ہے۔ یہ ابھی ظفر ہلالی صاحب جو بات کر رہے تھے وہ کہہ رہے تھے کہ یہ نیب کو اتنے پیسے تو مل گئے، میں تو یہ پوچھنا، یہ بھی نشاندہی کروں کہ ابھی تو پلی بارگین بھی نیب کرتی ہے، ابھی تو اس میں بھی اپنا انہوں نے حصہ فٹ کیا ہوا ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ میرا تو آج مجھے نہیں پتا کہ آپ کا یا ہلالی صاحب کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے، میں تو اس دن کا انتظار کر رہا ہوں کہ جب اسی قسم کی کوئی ٹیم اسحاق ڈار صاحب کے گھر جائے اور میں اس ٹیم کا حصہ ہوں، پیچھے پیچھے کے خاموشی سے چل رہا ہوں، تو میں ذرا دیکھوں کہ وہاں سے کیا تماشا نکلتا ہے۔ اگر ایک صوبے کے سیکٹری کے گھر سے 63 کروڑ روپیہ نکل رہا ہے کیش، اور جس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے، ابھی بلوچستان گورنمنٹ کے سپوکس مین اگر ہیں تو وہ وضاحت کریں گے، بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ جو بجٹ آنا تھا اس کا جو ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ ہوتا ہے اس کا پہلے سے حصہ نکال کے رکھ لیا گیا تھا لوگوں میں بانٹنے کے لیے، تو وہاں چھاپا پڑ گیا نیب کا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ اکراس دا بورڈ اکاؤنٹیبلٹی لازم ہے، اور یہ جو عسکری قیادت اور میاں نواز شریف صاحب کے درمیان جو کھچاؤ چل رہا ہے اور جو تنازعہ چل رہا ہے، اس میں سے ایک بڑا معاملہ یہ بھی ہے کہ آرٹیکل 147 کے تحت جب چھوٹو گینگ کے خلاف آپریشن ہوا یا سانحہ لاہور کے بعد ذرا سی آواز آئی کہ جو آپریشن شروع ہونا ہے، یا اس کے بعد سکینڈلز نکلنے شروع ہوئے پنجاب سے، اورنج لائن، یہ دیکھیں ملک میں ایک دباؤ بڑھ رہا ہے کہ بھائی آپ نے کراچی میں کیا، ابھی سندھ میں کچھ نہیں ہوا، اور کراچی میں بھی اصل میں گرفتاریاں ہوئی ہیں، سزائیں نہیں ہوئی، کوئی جی آئی ٹی سامنے نہیں آئی، وہ عاصم حسین ویسے اچھلتے کودتے پھر رہے ہیں ادھر ادھر کے، میں سیاسی کیا نیب سے کہہ رہے ہیں عدالت میں لکھو میں سیاسی قیدی ہوں، نیب کہہ رہے ہیں بھائی ہم کیوں لکھیں، کہہ رہے ہیں نہیں لکھو میں سیاسی قیدی ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ پنجاب میں تو ان کو کرنا پڑے گا اور پنجاب میں ہو کے رہے گا، اور میاں صاحب کا جو آج کا جو خوبصورت چہرہ ہے وہ کچھ بھجا کچھ اداس کو پریشان، کل دیکھیں نا وہ سکھر گئے، سکھر جا کے وہ ایک 8 شامیانوں کے اندر میرا خیال سے 18 اے سی رکھے ہوئے تھے، اور ایک عجیب سی انہوں نے تقریر کی، ساتھ قائم علی شاہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچھا جب بلوچستان گئے تو ثناء اللہ زہری سے تقریر کروائی، جی ثناء اللہ زہری سے تقریر کروائی۔ اچھا سندھ گئے
تو قائم علی شاہ سے تقریر نہیں کروائی اور ان کے سامنے کہہ رہے ہیں سائیں قائم علی شاہ کے سامنے بتاؤ سکھر والو 3 سال پہلے سندھ اچھا تھا یا آج سندھ اچھا ہے؟ وہ جو سرکاری بابو نعرے لگا رہے ہیں جی آج سندھ اچھا ہے، ایک قائم علی شاہ ٹھوس بیٹھے ہوئے ہیں. تو شاہد صاحب میاں نواز شریف صاحب کو اچھی طرح پتہ ہے. جی 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 ایک چھوٹی سی بات، یہ جب دادو گئے تھے ہمارے چیف منسٹر، ان کے ہوسٹ کے سامنے انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے پہلے نہیں بلایا اس واقعہ سے، اس لیے مجھے پتا ہے کیوں نہیں بلایا آپ لوگوں نے، اس لیے کہ ڈیولپمنٹ نہیں ہوا ہے. اور اب یاد رکھو اگر آپ پکڑے جائیں گے تو مجھے نہ چیخنا کہ مجھے آ کے کہ مدد کرو تم پکڑے گئے ہو. دیکھیے یہ چیف منسٹر کہہ رہا ہے تقریر میں ان کے ہوسٹ کو، یہ سب پتا ہے ان لوگوں کو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے. دیکھیں اور کمال کی بات یہ ہے کہ ہم پنجاب میں کوئی ترقیاتی منصوبوں کا کوئی کام کریں گے، ہم جتائیں گے نہیں جس طرح پرائم منسٹر صاحب جا کے سندھ میں ان کے صوبے میں کام کروا کے جتا رہے تھے. مجھے ایک بریک لینی ہے، بریک کے بعد جب تو بات کریں گے کہ کیا پلی بارگین کے ہوتے ہوئے اس ملک سے کرپشن کا خاتمہ ممکن ہے، کیا کرپشن کا خاتمہ ہو سکتا ہے؟ ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ڈاکٹر صاحب نیب جو کارروائیاں کر رہے ہیں یقیناً یہ قابل تحسین بھی ہیں، بہت اچھی بات ہے، کارروائیاں ہو رہی ہیں، لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جب تک پلی بارگین کو اس سسٹم سے ختم نہیں کیا جاتا کرپشن ختم نہیں ہو سکتی ہمارے ملک سے؟ دیکھیں اس وقت جو معاملہ ہے نا وہ ہے احتساب کرپشن، اور وہ اسٹارٹ ہوتی ہے سندھ سے، ڈاکٹر عاصم حسین سے، وہ اسٹارٹ ہوتی ہے لندن میں جو منی لانڈرنگ کا کیس چل رہا ہے، وہ اسٹارٹ ہوتی ہے نثار مورائی سے، وہ آتی ہے ان جے آئی ٹی سے جو سامنے نہیں آ رہی، وہ شروع ہوتی ہے سندھ کی ان شخصیات سے جو ملک سے بھاگی ہوئی ہیں اور جن کے ریڈ وارنٹس ابھی تک جاری نہیں ہوئے یا جن کے نام چھپائے جا رہے ہیں سیاسی مصلحتوں کے باعث، اور وہ ایان علی تک جاتی ہے، اور پھر اس کے بعد وہ پاناما لیکس تک جاتی ہے، اور وہ غیر ملکی جائیدادوں تک جاتی ہے. دیکھیں پورے کا پورا جو آپ کا حکمراں آپ کے ایلیٹ ہیں وہ اس وقت دلدل میں دھس چکے ہیں اور وہ ریاست کو دھسا رہے ہیں کرپشن کے اندر. اور جہاں پر کوئی ادارہ اب میں ویسے بلوچستان کی گورنمنٹ کو داد دیتا ہوں کہ انہوں نے ابھی تک نیب کو گالیاں اس طرح سے نہیں دی جس طرح پنجاب میں گالیاں نیب کو دی جا رہی تھیں کہ پر قطر دیں گے، ناخن تراش دیں گے، بال کاٹ دیں گے، سر توڑ دیں گے. یہ نہیں، اس طرح کم سے کم مالک بلوچ نے ثناء اللہ زہری صاحب نے نہیں کیا، ورنہ پنجاب میں اور مرکز میں تو آپ کو یاد ہے کیا حال تھا، اور سندھ میں بھی آپ کو یاد ہے کہ نیب ذرا سی حرکت میں آئی تھی تو وہی سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. کچھ صوبائی وزراء سوالات اٹھا رہے ہیں نیب کی کارروائیوں پر، جس طرح سندھ میں اٹھایا جا رہا تھا کہ کیسے کسی کو پوچھے بغیر آپ اٹھا سکتے ہیں، پہلے تفتیش کرنی چاہیے، پہلے اجازت لینی چاہیے. جب کاکڑ صاحب آئیں گے میں ان سے بھی پوچھوں گی ان کو ان کی کارروائیوں پر اعتراض تو نہیں ہے؟ صوبائی وزراء سوالات اٹھا رہے ہیں وہاں پر. نہیں، آپ کو یاد ہے کہ وہ پچھلی پوری حکومت سیک ہو گئی تھی، آپ کو یاد ہے نااہلیت کے باعث افتخار چودھری صاحب نے سپریم کورٹ نے اس حکومت کو سیک کر دیا تھا نااہل قرار دے کے، اگر آپ کو یاد ہو بلوچستان گورنمنٹ کو. بات یہ ہے کہ بلوچوں کو یہ پوچھنا چاہیے اپنے حکمرانوں سے، اپنے لیڈروں سے کہ بھائی جو ہم حقوق کی بات کرتے ہیں تو تم جو ہمارے الیکٹڈ لوگ ہو 63 کروڑ روپیہ ایک آدمی کے گھر سے نکل رہا ہے، ذرا اندازہ لگے کیا اس میں بتایا جا رہا ہے کہ پرائز بانڈز بھی ہیں، اس میں سونا الگ ہے. یہ لوٹ مار جو ہے، اور یہ سندھ میں کیا ہوگا اور پنجاب میں کیا ہوگا، اور اس کے بعد یہ جو آف شور کمپنیز اور یہ 462 ارب روپے کا جو نقصان پہنچایا. دیکھیں یہ مکس کر رہے ہیں ڈاکٹر عاصم کے کیس کو کہ اتنے پیسے میں کیسے کما سکتا ہوں. عاصم حسین کہہ رہے ہیں بھائی آپ نے پیسے 16-17 ارب کمائے، یہ سرکاری، یہ ملک کو نقصان پہنچایا 462 کا. تو بات یہ ہے کہ یہ جب تک یہ معاملہ آگے نہیں بڑھے گا، اور میں دیکھیں ریفرنسز اور ان میں بہت زیادہ ان سے متاثر نہیں ہوں، مجھے سزا چاہیے، مجھے لوگ کٹہرے میں چاہیے، مجھے پیسہ ان کے اندر سے نکال کے، ان کی جیبوں میں سے نکال کے، ان کے پیٹ میں سے نکال کے عوام کا پیسہ ان کو واپس دیا جائے، پھر لوگوں کو سکون ملے گا. یہ نہیں ہے کہ پلی بارگین ہو گیا. ہلالی صاحب ذرا کاکڑ صاحب کو بھی ان کر لیں، پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں. السلام علیکم کاکڑ صاحب. جی ہاں لے لیں ان کے. وعلیکم السلام. کاکڑ صاحب بلوچستان کی تاریخ میں کرپشن کے خلاف سب سے بڑی کارروائی، کروڑوں نکلے ہیں مشتاق رئیسانی صاحب کے گھر سے، 4 کروڑ کا سونا، 63 کروڑ کی کرنسی، کروڑوں کی پراپرٹی، دستاویزات اور بہت کچھ. یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں ہوتا رہا، عوامی نیشنل پارٹی کے دور میں ہوتا رہا. اگر ان کی ناکامی ہے، ان کی حکومتوں کو پتہ نہیں چلا یا وہ اگنور کرتے رہے، بے خبر رہے، تو آپ لوگ کیسے اپنی بھی ناکامی تسلیم کریں گے کہ اتنی کرپشن ہوتی رہی اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلا؟
शाज़िया बहुत शुक्रिया। देखें, मैं एक तो बुनियादी तौर पर जो जनरल प्रिंसिपल्स हैं उन पे बात करूंगा और साथ में स्पेसिफिक इस केस पे भी स्पेसिफिकली इस केस पे पहले आते हुए मैं आपको ये अर्ज़ कर दूं कि हुकूमतें यूजुअली जिन लोगों पे ट्रस्ट करती हैं वो ब्यूरोक्रेसी का एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज़्म है और उसमें वो चूज़ करके लोगों को अपॉइंट करती है विद दिस ट्रस्ट कि वो ऑनेस्टली उस पोजीशन में डिलीवर करेंगे। अगर वो इस ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में शामिल होते हैं और उसको मिस अप्रोप्रिएशन फाइनेंशियली करते हैं या किसी और अंदाज में करते हैं तो उसके लिए आईन पाकिस्तान ने, कानून ने जो अवेलेबल हमारे पास मौजूद है वो इदारे नैब की सूरत में है और वो उसको इंक्वायर करते हैं और मज़कूरा जुर्म में या इल्ज़ामात में साबित होने के बाद उनको सज़ा देते हैं। हमने बहैसियत सूबाई हुकूमत जब कल हमारे सामने ये बात सामने आई, फौरी तौर पे जो डिसीजन लिया गया डेलिब्रेशन करने के बाद सीनियर जो पॉलिटिशियंस थे और जो ब्यूरोक्रेसी इसका मतलब ये हुआ कि जब तक नैब एक्टिव नहीं होगी हुकूमतें अपने दाई कुछ नहीं कर सकती। शाज़िया देखिए, एक दिन की करप्शन तो नहीं, साल की करप्शन है ये, एक दिन में तो सब कुछ नहीं हुआ। आप नहीं, मैंने ये कतन नहीं कहा है कि ये 1 घंटे में 68 करोड़ रुपए रिकवर हुए हैं या 1 घंटे में 68 करोड़ रुपए की करप्शन हुई है। मैं आपको यही अर्ज कर रहा हूं कि हुकूमतें एक प्रोसीजर के तहत चलती हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट कैसे काम करता है, आप तमाम समझदार लोग यहाँ बैठे हुए हैं। फाइनेंस डिपार्टमेंट पूरी गवर्नमेंट की जो डिस्पेंसेशन है उसकी रिलीजेस का रिस्पॉन्सिबल है, वो एक प्रोसीजर के तहत हो रही हैं। अगर वो प्रोसीजर्स वायलेट हुए हैं उनके डिटर्मिनेशन होनी है कि जी यहाँ पे तो कोई प्रोसीजर ही नहीं था और वो शाहाना अंदाज में सेक्रेटरी फाइनेंस 50 करोड़ रुपए रिलीज कर रहे थे। जी जी हुक्म। काकर साहब, मैं आपसे शायद बात कर रहा हूँ। 63 करोड़ रुपया, 4 करोड़ का शायद सोना, ये एक आदमी के घर पे पड़ा है और हुकूमत बलोचिस्तान का पैसा है, अवाम का पैसा है। मुझे बताएं, हुकूमत को पता ही नहीं है कि 63 करोड़ रुपया कैश उस आदमी के घर पे पड़ा है? ये कैसे मुमकिन है? हाँ, और वज़ारा को नहीं पता और बाकी लोग खाली हो रहा है। जी डॉक्टर साहब, अगर सवाल हुआ है मुझे जवाब का मौका दीजिएगा। देखें, हुकूमत को क्यों पता होना चाहिए कि किस शख्स के घर में क्या पड़ा हुआ है? आपके घर में क्या पड़ा हुआ है सिंध हुकूमत में या पंजाब हुकूमत में, जिस हुकूमत के दायराकार में आप आते हैं, क्या हुकूमतें लोगों के घरों से जाके मालूमात करती हैं कि इन्होंने अपने अपने घरों में क्या रखा? नहीं, सरकारी खजाना है, सरकारी पैसा है, सरकारी पैसा है। मगर 3 साल से तो ये बंदे को सर्वेलेंस में रखा हुआ है काकर साहब। 3 साल से इस बंदे को सर्वेलेंस में रखा हुआ है। नहीं, 1 साल से, मेरी मालूमात 1 साल की हैं। बहरहाल अगर 1 साल भी हो, जिन्होंने यानी नैब ने उनको सर्वेलेंस पे रखा हुआ था, ये प्राइमरीली उनका काम है और हम उस काम को इनकरेज कर रहे हैं, हम इनेबल कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट को, हम रोक नहीं रहे। आपकी दलील माजरत के साथ आपकी दलील मजबूत नहीं है। मैं अगर ये कहूं काकर, तो माजरत मैं कहूं कि मेरे घर में 500 दस्ती बम रखे हुए हैं और 50 ग्रेनेड रखे हुए हैं और रॉकेट लॉन्चर रखे हुए हैं, तो आप कहेंगे जी हुकूमत तो आपके घर में नहीं जाके चेक करेगी ना। मेरे घर में असला है, गैर कानूनी सामान है, लूटा हुआ पैसा है, हुकूमत का फर्ज है कि उसको पता हो। और सरकारी खजाना है ये तो। काकर साहब, सरकारी खजाने का पैसा रखा हुआ है उसके घर में, उसका अपना पैसा थोड़ी था वो। नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, आप बात को मिसकंस्ट्रू मेरे ख्याल में कर रहे हैं। मेरी दलील उनको डिफेंड करने में और वहां छुपाने में नहीं है। अगर आप मुझे मौका दें तो मैं अपनी पोजीशन यानी गवर्नमेंट की पोजीशन एक्सप्लेन करना चाह रहा हूं। देखें, ये 63 करोड़ रुपए, हमारा अभी तक का गुमान और ख्याल ये है कि मिस अप्रोप्रिएशन और मैनिपुलेशन ऑफ द सिस्टम के तहत उनके पास आई है। ये ऐसे नहीं हुए कि एजी ऑफिस से निकाल कर सरकार के 63 करोड़ रुपए चुरा लिए गए हैं और उन्होंने अपने घर में छुपा लिए। ये फंड्स रिलीज हुए हैं अगेंस्ट सर्टेन प्रोजेक्ट्स हुए हैं, वो प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, उसमें कमीशन खाई गई है। देयर इज अ मेथड टू द मैडनेस। तो इनडायरेक्टली तो हुई तो करप्शन ना, इनडायरेक्टली हुई तो करप्शन ना। काकर साहब, कान इधर से पकड़े, कान उधर से पकड़ लें, डॉलर्स, तो करप्शन ना इनडायरेक्टली। नहीं, कान में दोनों तरफ से पकड़ के तौबा निकालते हुए मेरी अर्ज सुन ले। मैंने इनकार किया कि यहां करप्शन नहीं हुई है।
ये तो एक इररिफ्यूटेबल एविडेंस सामने आया है करप्शन का। गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या है, मैं उस पर बात कर रहा हूं। गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी, चीफ मिनिस्टर के नोटिस में ये बात आती है और उसको बताया जाता है कि आपके सेक्रेटरी फाइनेंस के घर से ये चीज बरामद हुई है। अगर चीफ मिनिस्टर ने, उनकी कैबिनेट ने नैब को कॉल करके ये कहा हो कि आप मीडिया में ये बात ना दें, आप मेहरबानी करके एक दफा रुक जाएं, हम इस बात को यहीं दबाना चाहते हैं, तो हम मुजरिम हैं, हम अकम्प्लिस हैं। अगर हमने इस तमाम मामले में उनको ऑल आउट सपोर्ट एक्सटेंड की है, इनकरेज किया है, शाबाशी दी है, और सारे जितना भी रिकॉर्ड अवेलेबल मौजूद है इस वक्त सूबाई गवर्नमेंट की डिस्पोजल पे, वो हम नैब को शेयर कर रहे हैं, उनके हवाले कर रहे हैं। ये हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं। पहले आपकी इजाजत ली, मुझे ब्रेक लेने दें, ब्रेक लेने दें। नाज़रीन, वक्त एक छोटे से ब्रेक का, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद, हमारे साथ रहें। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हिलाली साहब, ब्रेक से पहले आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी देखिए, ये काकर साहब बड़ी कोशिश कर रहे हैं उनको एक्सप्लेन करने, सही कह रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं जितना हो सकता है, मगर मामला मैं आपको उस बात पे वापस लाना चाहता हूं जो आपने पहले कहा, प्ली बार्गेन। मगर प्लीज इसके बारे में बात करने के पहले सोचें कि ये जो मुशर्रफ साहब का तोहफा था, ये प्ली बार्गेन को क्यों इन्होंने इंसिस्ट किया कि ये नैब के पास रहे। इन अदर वर्ड्स, नैब को कहें कि तुम एक आदमी का लेट हिम गेट अवे विद करप्शन अगर ज्यादातर पैसे वापस कर दिए। देखिए, बात असल ये है, ये प्ली बार्गेन मुशर्रफ साहब ने इस्तेमाल किया था अपने पॉलिटिशियंस जो वो चाहते थे वो उनके पास आए, PMLQ ज्वाइन करें या उनके कंट्रोल में हो, और इसी तरीके से उन्होंने लोगों को लाया और कहा कि प्ली बार्गेन में हम तुम्हारे कर्जे, हम तुम्हारे करप्शन को ओवरलुक करेंगे अगर तुम चुप रहो, आके हमारे साथ रहो और आके हमारे लिए काम करो। एंड इट वाज वेरी सक्सेसफुल। मगर अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को प्ली बार्गेन की जरूरत नहीं है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सिर्फ नैब को जो जिसके पास ये है, उनका अथॉरिटी है, वो सिर्फ एक आदमी को जाके कहें, मेहरबानी से आप बताएं, यू ओन इधर इधर इधर, ये पैसे आपके किधर से आए। हमारा केस अगेंस्ट एवरीबॉडी हुज करप्ट एक ही है नैब का, कि ये एक्सप्लेन करें ये जायज पैसे किधर से आए, जायज हैं, अगर लीगल हैं, इलीगल नहीं है, टैक्स नहीं अवॉइड बताएं। सवाल वही, वो जो शादी ने सवाल पहले किया था, पंजाब में छापा क्यों नहीं पड़ रहा? पंजाब में किस दिन पड़ेगा छापा? यही बात, इस्लामाबाद में किसी सेक्रेटरी को किस दिन पकड़ा? बलोचिस्तान में वहां से 63 करोड़ निकले, यहाँ से करोड़ों निकलेंगे। डॉक्टर साहब, पंजाब को करप्शन फ्री सूबा करार दे देते हैं क्योंकि यहाँ पे कार्रवाइयां उस तरह से नैब की होती हुई नजर नहीं आ रही। प्राइम मिनिस्टर साहब की धमकियां आपको भी याद है, मुझे भी याद है, हिलाली साहब को भी याद है। नहीं तो फिर करप्शन फ्री क्या, तो फिर ये तो गवर्नमेंट फ्री, पब्लिक फ्री कर देते हैं, इसमें लोग ही ना रहे, इंसान ही ना रहे पंजाब में। देखिए, बात ये है कि मैं तो वो पहले वाली अपनी, हर नैब का चीफ, शायद साहब, हर नैब का चीफ इंक्लूडिंग द मिलिट्री चीफ, हर नैब के चीफ के खिलाफ कुछ ना कुछ इल्जाम निकलता है। और आप मुझे यह ना कहें कि कुछ थे जो चले गए इस्तीफा देके, हर नैब के चीफ, इसलिए कि ये प्ली बार्गेन जो है वो, आई एम सॉरी टू से, उस इदारे को करप्ट करती है। देखिए बड़ा जरूरी दो बातें में जी काकर साहब अगर मौजूद है तो मैं काकर साहब से सिर्फ ये पूछूंगा। जी काकर साहब, मुझे ये थोड़ा सा बताएं कि जो CPEC है, ये मजमूई तौर पे जो बाहर की सरमायाकारी हो रही है बलोचिस्तान में और प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं, इस बड़े स्कैंडल के बाद क्या उसके ऊपर उंगलियां नहीं उठेंगी कि हम इतना पैसा लेकर आ रहे हैं बाहर से CPEC में, और वहां की हुकूमत और वहां के हुक्मरान इतने करप्ट हैं कि वो एक तरफ तो कह रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट लाई जाए बाहर से, CPEC, चाइनीज कंपनीज, ये सारा, और ऊपर से वो कह रहे हैं कि हमें हमारे एक सेक्रेटरी को फंड्स ही इस्तेमाल करना नहीं आते। तो क्या पूरे CPEC को आपकी हुकूमत ने कुछ मुतनाज़े नहीं बना दिए इस स्कैंडल के बाद? जी डॉक्टर साहब, शुक्रिया इस इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट को रेज करने का। देखिए, इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये पेसिमिस्टिक है जो आप खुद बयान फरमा रहे हैं कि उस पर क्वेश्चंस रेज होंगे, उस पर
शकूक व शुबात पैदा होंगे। दूसरा पहलू ये है कि जितने भी फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं उनका ट्रस्ट बढ़ेगा कि ये इतने इफिशिएंट हैं करप्शन को कर्ब करने में कि इनके हाईएस्ट लेवल के ब्यूरोक्रेट ने ये हरकत की और इनके इदारे उन्होंने एक्शन लिया और उसको दे हैव ब्रॉट हिम टू द बुक्स। तो इसकी दोनों तरीके से इंटरप्रिटेशन हो सकती है। मेरा ख्याल इस मामले को सीपेक से जोड़ना मुनासिब नहीं होगा। होती रही तो किसी को पता ही नहीं चला। हुकूमतों की हैसियत से सवाल नहीं उठेंगे। अर्ज मेरी सुन लेंगे। अगर पूरा खजाना चले गया घर में और लोगों को पता नहीं चला। नहीं हलाली साहब, बसद एहतराम, मैं आपका आई रिस्पेक्ट यू अ लॉट, और मैं अर्ज कर रहा हूं कि लोगों को पता लगा तो ये रिकवरी हुई है। कम से कम किसी ना किसी सतह पे सिस्टम काम कर रहा है। और आपकी जो प्ली बार्गेन वाली बात है, इन प्रिंसिपल आई एग्री विद यू, बट दैट इज द इशू ऑफ लेजिस्लेशन। वो नेशनल सतह पे पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये डिसीजन लेना है कि इस मुल्क में फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट को एक्सेप्टेबिलिटी देनी है या नहीं देनी है। ये एक मेजर डिसीजन है, ये किसी सूबे की हुकूमत की सतह पे ये फैसला नहीं हो पाता। काकर साहब, my heart goes out to you, my heart goes out to you, you're doing a great job। सही। काकर साहब, क्या आप लोगों को जिस तरह नैब कार्रवाइयां कर रहा है सिंध की हुकूमत की तरह आप लोगों को तो एतराज नहीं है? वो कहते हैं कि नैब जो है वो बिला जवाज मासूम लोगों के घरों में जाकर छापे मारता है। इससे पहले तफ्तीश करनी चाहिए, हुकूमतों से इजाजत लेनी चाहिए, फिर जाकर किसी को इस तरह से आप छापा मार सकते हैं, इस तरह से पकड़ सकते हैं। आपकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत के भी कुछ जो वुज़रा हैं वो ये सवालात उठा रहे हैं कि नैब को इस तरह से कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी। आप लोग नैब की कार्रवाइयों से मुतमईन है या आप लोगों को भी एतराज़ात हैं इस तरह से कार्रवाइयां करने पर? नहीं जी, हमारी ऑफिशियल पोजीशन ये है, एक इंडिविजुअल राय की मैं बात नहीं कर रहा हूं, हमें कतन कोई एतराज नहीं है। देखें, इफ देयर इज नथिंग टू हाइड ऑन आवर पार्ट तो हमें क्यों एतराज होना चाहिए। जहां तक तरीक़ाकार का ताल्लुक है, पहले 2-3 घंटे में हमारे कुछ कैबिनेट के कोलीग्स जो थे वहां से ये राय जरूर उभरी थी कि क्या इसमें जो अप्रोप्रिएट लॉफुल मेथड है वो अप्लाई किया गया है या नहीं। तो जब नैब ऑर्डिनेंस को गौर से देखा गया तो उसमें 3 शिकें मौजूद थी। एक शिक ऐसी थी जिसमें सूबाई चीफ एग्जीक्यूटिव की अप्रूवल की जरूरत होती थी, जिसमें कोई शकूक और शुबात हो और एविडेंस बहुत स्ट्रांग ना हो, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस में लेके उनसे इजाजत लेके अरेस्ट की जा सकती है। दूसरी शिक जहां पे कंपेलिंग एविडेंस बलूचिस्तान गवर्नमेंट को मैं भी क्रेडिट देता हूं, इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। पंजाब वाली तो हमें कोई एतराज नहीं। जी, ये मैं वैसे बलूचिस्तान गवर्नमेंट को मैं भी क्रेडिट देता हूं। सिंध में जिस तरह चीखें मारते हैं वो डॉक्टर आसिम पकड़े गए या कोई और पकड़ा गया, वो जिस तरह वहां चीखें निकलती हैं, पंजाब में पहले ही प्रीएम्प्टिव चीखें मारनी शुरू कर दी। मेरा ख्याल है बलूचिस्तान ने उस तरह से वहां पे शोर नहीं हुआ और इसके लिए मैं भी क्रेडिट देता हूं। लेकिन बात वही है सारी कि मैं मुंतजिर हूं कि ये पंजाब में और लेकिन यहाँ क्या हुआ है, वो नैयर बुखारी साहब ने एक थप्पड़ मार दिया किसी को और उसके ऊपर पूरी ऑपोजिशन खड़ी हो गई, पूरा मुल्क खड़ा हो गया, माना का मसला बन गया। एक बंदे को थप्पड़ मारा है, ऐसी की तैसी कर देंगे, हड़ताल कर देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे वो। यानी आप देखें जरा, जो मरकज में और सिंध में और पंजाब के हमारे हुक्मरान हैं, बलूचिस्तान ने चले इतना तो कहा कि उन्होंने अप्रिशिएट किया इस बात को, उनके एक वजीर शर्मा शर्मी रिजाइन कर गए। पंजाब में और सिंध में तो ढिठाई का ये आलम है कि वो कहते हैं कि जी हमारे बैंक अकाउंट में इतने करोड़ रुपए पता थे, आ गए, हमें पता ही नहीं चला कहां से है। और पंजाब में वो बुलाते हैं, धमकियां लगाते हैं नैब को कि हम आपके गुजरात के तो अरबों रुपए बड़े बड़े घरों में जल जाते हैं। ये स्टोरी भी आपको पता होगी। जल जाते हैं तहखाने में, शिकारपुर के तहखाने में वो लॉन्चों से पैसे 2 अरब पकड़े गए। देखें, बात ही है कि वो कहते हैं हम पता ही नहीं किसकी लॉन्च है, पता ही नहीं घर के नीचे तहखाना कौन खोद के चला गया, हमें तो पता ही नहीं, ये हमारे दरख्त में दरख्त लगा हुआ था घर में आम का, उसमें से डॉलर निकला है। ये पागल बनाया हुआ है इन्होंने लोगों को। लेकिन मैं आपको बताऊं, इतना शऊर आ गया है लोगों में, ना पनामा लीक्स का मसला खत्म होगा। ये अभी आपको पता है ना, परसों किस्त आने वाली है, सीजन 2 आने वाला है 9 तारीख को, सीजन 2 मंडे की शाम तक आपके सामने जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। नहीं, पनामा लीक्स 2 आ रहा है, पनामा लीक्स 2 9 तारीख को, परसों। उसमें क्या आएगा? अच्छा, पनामा लीक्स, शायद मसूद साहब, उसमें कौन से मजीद और क्या नाम आ सकते हैं?
آدھا تو ہمارا آدھا گورنمنٹ اور آدھا ملک کا تو نام آ ہی گیا ہے دبئی میں اور پینما میں، اور 400-500 آ جائیں گے. مانے کہ I really don't, جب تک آپ اس پہلے بنچ کو کچھ نہیں کر رہے ہیں، no action is being taken، یہ ہم دیکھ رہے ہیں TORs پہ لڑائی ہو رہی ہے، ان کے خاندان کا نام آگے پیچھے کیا رہ جاتا ہے. صحیح، مجھے بریک لینی ہے. کاکر صاحب بہت آپ ہمارے پروگرام میں شمولیت کے لیے مجھے بریک لینی ہے. ہلالی صاحب بریک کے بعد واپس آتے ہیں. کاکر صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین وقت ایک چھوٹے سے بریک کا، واپس آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. لندن میں ایک بس ڈرائیور کا بیٹا صادق خان لندن کا میئر بنا ہے. ڈاکٹر صاحب، جب لندن میں میئر کے الیکشن کی کیمپین چل رہی تھی تو ہمیں یاد ہے خان صاحب بھی وہاں پر گئے، لندن گئے، پاکستانی کمیونٹی سے انہوں نے بارہا کہا، یہ ریکویسٹ کی، ان لوگوں کو مجبور بھی کیا کہ زیک گولڈ سمتھ جو جمائمہ کے بھائی ہیں ان کو ووٹ کیا جائے، ان کے حق میں ووٹ کیا جائے. لیکن جب ریزلٹس آئے تو پتا چلا کہ جو تاثر ابھر رہا ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان کا لندن میں کچھ زیادہ ووٹ نہیں ہے، کوئی ماننے والا نہیں ہے لندن میں ان کی. دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ صادق خان جو ہیں، یہ ٹوٹنگ کے علاقے میں کونسلر ہے، میری ان سے ملاقات بھی، انتہائی نفیس آدمی، سیلف میڈ، اور اس وقت بڑا زبردست پیغام کیا ہے پوری دنیا کو، اور ایک بڑے کیپٹل کی طرف سے، لندن کی طرف سے، خاص طور پہ جب اسلاموفوبیا یہ یورپ کے اندر رائٹ ونگرز اور گالیاں دے رہے ہیں پاکستانیوں کو، مسلمانوں کو، تو بہت زبردست پیغام دیا ہے برطانیہ کے عوام نے کہ بھئی یہاں پر وہ آدمی نہیں جیتے گا جس کے پاس ارب پتی جو ہوگا، جو کھرب پتی ہوگا، جو اپنی دولت کے بلبوتے پہ. انہوں نے ایک ایسے صاحب جن کے والد نے وہاں پہ بہت محنت کی، وہاں پہ وہ غالباً بس چلاتے رہے، اور یہ بڑے بڑے پراؤڈ ہیں، یہ بڑے پراؤڈ ہیں صادق خان اپنی فیملی ہسٹری پہ. تو ایک عام شخص جو ہے وہ نکل کے سامنے آتا ہے، سرو کرتا ہے لوگوں کو، اور اس کے بعد وہاں کا میئر الیکٹ ہوتا ہے. میرے خیال سے بہت زیادہ ہمیں خوش ہونا چاہیے بطور ایک پاکستانی کے بھی، بطور ایک مسلم کے بھی، اور ہمیں دیکھنا چاہیے کہ برطانیہ اور یہ ممالک جو ہیں، اور اس نے آپ دیکھیں نا ٹرمپ کہاں کھڑا رہ گیا، ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے امریکہ میں، اب وہاں پہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں کہ بھائی اگر تم یہ جو کچھ بولتے رہے ہو، اب تم یہ اگر جیت گئے تو لندن کس منہ سے جاؤ گے، وہاں کا میئر تو مسلمان الیکٹ ہو گیا ہے صادق خان. تو میرے خیال سے بڑا زبردست بات ہوا ہے. اور ایک بات دوسری کہ دیکھیں، یہ ہمارے ہاں بھی رسم ویسے رہی ہے، تو یہ بہرحال یہ اچھی روایت ہے جو برطانیہ نے شاید ہمیں کاپی کیا ہے، پتہ نہیں ہم نے انہیں کاپی کیا ہے، لیکن بہرحال صادق خان صاحب کو مبارکباد. جی، جمہوریت کی یہی فتح ہلالی صاحب جو مثال لندن میں قائم ہوئی ہے. جی ہاں، زبردست. دیکھیے جی، برٹش جو ہے نا، برٹش وہ ایک نیشنلٹی ہے، اور برٹش جو ہیں ان چیزوں میں بہت اچھے ہیں، ان چیزوں میں فیئرنس، ایکوالٹی، جسٹس، نو ریشزم، یہ سب چیزوں میں وہ بڑے اچھے ہیں برٹش جو ہیں. مگر انگلش جو ہے وہ ایک نیشنلٹی نہیں، وہ ایک ریس ہے. اب اگر آپ مجھے پوچھیں کہ یہ کیمپین میں خود صادق خان نے کہا ہے کہ جس قسم کی کیمپین گولڈ سمتھ اور کنسرویٹو پارٹی نے اس کے خلاف چلایا، وہ تو it was a terrible campaign. ہاں، اس نے تو انہوں نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے. اس لیے میں آپ کو کہتا ہوں یہ انگلش جو ہوتے ہیں نا، یہ میں نہیں کہتا وہ ریسسٹ ہیں، مگر میں کہتا ہوں اس میں پروپینسٹی ٹو ریسزم ہے. جیسے وہ جو لوگ ہوتے تھے وہ براؤن اور کالوں کے، میں بھی ادھر 12 سال رہا ہوں، مجھے پیچھے بھی گورے لڑکے بھاگے ہیں مارنے کے لیے، تو میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں. مگر پھر بھی اس زمانے سے 60s اور 70s سے بہت سارا امپروومنٹ ہوا ہے، اور ایک آدمی کو پاکستانی اوریجن کا لندن کا میئر بننا، اٹس اے ونڈرفل تھنگ. اور برٹش ہیو کم اے لانگ وے، مگر پھر بھی ان میں ہے لیٹنٹ ریسزم، وہ خود اکنالج کرتے ہیں، اور اس کیمپین میں وہ بھی واضح ہوا ہے. صحیح. ڈاکٹر صاحب میرا وہی سوال آپ سے کہ خان صاحب کو سمجھ لینا چاہیے کہ لندن میں پاکستانی کمیونٹی کا ووٹ ان کے ساتھ نہیں ہے، جس طرح وہ آمادہ کرتے رہے وہاں جا کے. نہیں، میرا خیال سے عمران کو انوالو ہی نہیں ہونا چاہیے تھا وہاں پہ. عمران کو بالکل صحیح کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب، کبھی نہیں ہونا تھا اس کو. یو آر 100% کریکٹ. پتہ نہیں ان کو کیا ضرورت تھی ادھر جا کے ایک کینڈیڈیٹ جس کا کوئی ہوپ ہی نہیں تھا، ساتھ جس کے پاس اتنے پیسے ہیں اور کس طریقے سے وہ پیسے استعمال. میں آپ سے بالکل اگری کرتا ہوں، اتفاق کرتا ہوں.
इमरान को, जी हिलाल साहब, मेरा ख्याल से इमरान को जाना ही नहीं चाहिए था वहां पे। और इमरान की चूंकि दोस्ती, आपके यकीनन इल्म में होगा कि उनके जो जमैमा के भाई हैं उनसे दोस्ती है, और फिर उसके बाद उन्हीं के तवस्सुत से इमरान की मुलाकात हुई थी जमैमा से, तो वो उनसे दोस्ती पहले की है उनके भाइयों से। लेकिन इस इलेक्शन कैंपेन में इमरान को बिल्कुल नहीं जाना चाहिए था। जो बयानात वहाँ जैक साहब दे रहे थे वो मेरे ख्याल से इमरान की अपनी पॉलिसी से भी बिल्कुल वो मुतसादिम हैं, और उन्होंने शायद कोशिश की कि वो इमरान को यूज करके और वो पाकिस्तानी वोट्स और एशियन वोट्स लें। इमरान को अवॉइड करना चाहिए था, और मेरा ख्याल है कि अच्छा किया। और कल जमैमा खान ने बड़ा सख्त बयान दिया है अपने भाइयों के खिलाफ कि मेरे जो भाई हैं वो इसलिए हारे हैं कि वो मेरे आइडियाज से, यानी जमैमा ने कहा कि मेरे आइडियाज से वो मुताबिकत नहीं रखते उनके आइडियाज। और इमरान ने भी अब मुबारकबाद दे दी है सादिक खान साहब को। तो मेरे ख्याल से इसको मट्टी पाव करके आगे चलते हैं। सादिक खान साहब जिंदाबाद। और बरतानिया के लोगों ने बहुत जबरदस्त मैसेज दिया पूरे यूरोप को। पाकिस्तान की आवाम में ऐसी अवेयरनेस कब आएगी? पाकिस्तान की आवाम में भी ऐसे शऊर की जरूरत है डॉक्टर साहब। पाकिस्तान की आवाम में आ जाएगी इंशाल्लाह। देखिए हमारे यहाँ जब आप अकलियतों नहीं जी, हमारे यहाँ भी देखिए बलूचिस्तान की रिप्रेजेंटेशन हमारे सिविल सर्विसेज में होंगे, ऐसे समझ नहीं आ रही। सिंध और अर्बन और रूरल सिंध में नहीं होगा डिविजन्स। जब चीजें आप जब बताएंगे लोगों को कि वी डोंट केयर, हम पंजाबी पठान सिंधी ये वो, कि हम केयर ही नहीं करते हैं, हम मेरिट पे चलते हैं। चलिए आइए, अब वक्त आ गया है 70 साल बाद ये कोटा सिस्टम को खत्म करें। और अगर बलोच जो हैं, अगर उनके पास यूनिवर्सिटी नहीं है और वो समझते हैं वो हलाली साहब पहले पंजाब में छापा तो पड़वा दें, छापा तो पड़वा दें पंजाब में। एक वजीर को पकड़ के तो दिखा दें पहले पंजाब में आप। ये जो पैसा निकला है 63 करोड़ रुपया, ये कोई पुलों वुलों का पैसा ही था। ये तो अभी पता ही नहीं चल रहा कि पैसा था किसका। देखें वो कह रहे, अच्छा एक कमाल की बात ये कि पैसा जब पकड़ा नहीं जाता सब उसको ऑन कर रहे होते हैं, ये मेरा वो मेरा। जब पकड़ा जाता है अब कोई उसको ऑन ही नहीं कर रहा। सब वजीर कह रहे हैं नहीं मेरा पैसा नहीं है, वो कह रहे इसका है, वो कह रहा है इसका है, वो कह अजीब, यानी पकड़ा गया पैसा उसका कोई। मजे की बात डॉक्टर साहब, मजे की बात यह है कि जब ये पैसा सरेंडर होता है ये फेडरल रिजर्व पूल में जाता है, तो 75% जो फेडरल रिजर्व पूल में जाता है उस पूल से निकल पे वापस उस प्रोजेक्ट में जाना चाहिए। वो तो निकलता ही नहीं है उस पूल से। जो पकड़े जाते हैं वो नहीं करते, निकलता ही नहीं है उस पूल से। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। शाहज़िया ज़ीशान को नाइट एडिशन से इजाजत दीजिए। आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज।